Mo na yan, Beb? Ha? Let me see your toys, Beb. Beb, let me see your toys. Basket? Walang basket kasi pag may basket, baka mas marami kang bit-bitin. Let me see. No, let me see your toys. Meron ka na yan. Kung hindi na kaya ng hands mo, that's enough. Okay. Hola, ilagay mo dyan. The boy. That's yours? Very good. Oh, let's go to the counter. Pay ka na. No, meron ka ng ganyan. No. Let's go to the counter na. No. Oh, let's go. Very good yan. Good girl. Pili ka lang, ha? No? Yung yellow or yung yan? Pili ka lang. Ay, sira. Hindi ma-open. Ay, sira. Put it back. Put it back. Sira. Hindi ma-open. Good job. O, tara. Let's go to the cashier. Get mo na yan. Ay, uy, heavy ba? Kung hindi mo ma-hold, huwag nang bilhin. Ayaw mo na to. Hoy. O, di bitawan mo yung isa dyan. Remove mo yung isa. No? Tara, let's go na sa cashier. Pay mo na yan. Oh, you have na like that. Patigilin mo nga yan. Uy. Uy, 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 uy. Dami mo nang binili ah. Balon din ni ano. Babi, kuha mo rin siyang balon. Si Beb. Isa. Dahil pag napalobo natin to eh. Si Beb. Yung magugustuhan niya. Yung batang to. Let's go to the cashier na. Pay ka na. Pay. Tanong mo kay Beb kung gusto niya yan. Zebra. Beb, that's enough. Return mo yan. Ayaw mo yan. O, come na. Dito. Here, oh, dito. Oh. Beb, gusto mo to? Hello Kitty? O, tara na. Hello Kitty ba maganda dun? Yeah, wala nang ibang ano. Hawakan May mo. Cinderella. O, Cinderella na lang. Basti! Come na. Hindi ko na yun babayaran. Sige. Mommy will not pay for that. Ayaw nyo sumunod eh.